So, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. So, yang kanatin mayo topic, syarh tuhfatul atfal wal ghilman fi tajwidil Quran al-Karim. So, yang kanatin kuan kitab na gamitin si kanyan isang internet to Aisar al-Maqal fi syarh tuhfatil atfal. Yang ida ipili ta sang pinaka mas simple, pinaka malig kasabutan yan yung pinatawag na Tuhfatul Atfal. So, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. So, kita mayo, Bismillah ay abda'u mutabarrikan bismillah. Aw abtadi'u bitasmiyati wa zikrihi qabla kulli shay'in musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri. So, yan yung kuha ng Bismillah. Kung kanini mo batyan, na yan yung kanan kuha na di. So, di tada yan ikuha ng madyaw kay sabutan tadaman yan. Mulahaba, takhlu kathir. So, yan madiscuss tagyapon yan, the last time. Nabadeglaw nan sa mga nuskha ng matan Tuhfatul Atfal na way kanan bismillah. Min dhikril bismillah ibtidaan. Na sa banda-banda na yung bismillah, juz min matan Tuhfatul Atfal. So, yan yung bantayan taong mga nuskha ng matan Tuhfatul Atfal na way kanan bismillah. O guide na yung pinaka-kuwansid to, pinaka-asah bi anna al-basmala mawjuda fi matan Tuhfatul Atfal. So, yan yung kanan explanation na di na nga ito kuwan. So, dito na yan ikuwan masyado. Mga batiabon mayan. So, yakulu raji rahmatil gafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri ay yakul muammilan mu'amilan rahmatullahi ta'ala al-ghafur al-rahim alladhi yastur ibadahu al-mudhnibin wa yaghfiru dzamba wa yaqbalu at-tauba dawman wa abada. Sulaiman huwa al-Jamzuri wa Syekh Sulaiman al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala nazim Tuhfat al-Atfal. So, yan malambit yan sidtong kitab. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. So, mapayag yan na kuwan. Alhamdulillah, musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Aung gaid, kuwan na di, ikhtilaf. Ay niya ikhtilaf na di? Adi sa wa alihi. Yeah. اختلف العلماء في المقصود بآل محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من ذهب إلى أنهم من ذريته خاصة ومنهم من قال هم ذريته وأزواجه ومنهم من قال المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ومنهم من قال أنهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بهذا القول ابن كثير رحمه الله. So, si Ibn Kathir ketika mantayan sahibu at-tafsir sahibul qira'ah aidan au kanan qira'ah aidan. ومنهم من أطلق فقال آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أمته وأخذ بهذا القول الإمام النووي رحمه الله في شرع صحيح مسلم. So, uno yang kuan, uno yang kamang tasingyan. Kaya pinakalas. وبالرجوع إلى كتاب الناظم رحمه الله Fathul Aqfal bisyarhi Tuhfatil Atfal. So, yung pangan ng kitab, Fathul Aqfal bisyarhi Tuhfatil Atfal. Kung malini kita rujuk sang pinaka-syarh sining Tuhfatil Atfal, yung kanan pangan ng kitab, Fathul Aqfal bisyarhi Tuhfatil Atfal. Yadharu annahu qasadahuna. Okay, so yung maksud talaga sang waalihi adi sang manzuma alladhina amanu bihi sallallahu alaihi wasallam. Kariko nang yung pagintukanan na Rasul sallallahu alaihi wasallam fayaumu sahabatuhu al-akhyar. Kariko ng mga sahaba ang matundog pasinyan. Waman tala ay waman tabi'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu at-tabi'in waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. So, yan yang adisang ikhtilaf ng wa alihi. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadi wa alihi
ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد. Okay. So وبعد هذا النظم yan lang na manzuma. So explain ko last time ano yung pagbidan ng manzuma o ma'thur. Okay? Yang manzuma so ang kanan wazan. Pigainan yan ng bait. Sago pigatawag na manzuma. Kaya na nga ang wazan ng kada kuwan. Akapangagian may yan adi isang ilmul balaga. Ang pigatawag nila ng ilmul ard, urud. Sang urud, yan, wakubun yan kapangadi o gaid na ang kanakin, siyempre, maalumat tagbising yan, katigamanta. Pero, yan sagaw, at tumayan akapangadian sa ilmul urud, kung mununo, yan pigalaw na pag-inang ng manzuma. Kaya ang balansan, ang balance, ang pigalaw na wazan. Yang ma'sur uman, kuwan yapon niyan, ma'luma o gaid na gair munazzam. Minang kuwang gaid yan ba, minang paragraph. Magunawa sini, paragraph ganyan, pigalambit ganyan. Magunawa ng al-warakat. Al-warakat, kitabul warakat. Inyan, ma'sura inyan. Ikitama inyan, Sheikh Louis, Abu, yang warakat, al-warakat. Fi usul al-fiqh. Sa usul al-fiqh inyan. Akitain mo inyan, baka nga naman manzuma. Aon manzuma aon ya inang ng manzuma, pero yung original sing yan, ma'sur gading yan. Ma'sur. Akitaan mo yan sa mga matan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ama kita mo, yan yung ma'sura, maananan, bukan ng murattab, bukan ng manzuma. So yan yung pigalong na manzuma o ma'sura. Binuni, wat tanwini, wal mududi, maananan, yan yung mga mawdu'at na mamakasid sini na manzuma. Samaituhu bi tuhfatil atfali, iinganan ko lang na yan ng tuhfatul atfal. So ano yung maana ng tuhfatul atfal? Tuhfatul atfal, ito kaya tuhfa, ay asyai'ul hasan. At tuhfa, kaya ay asyai'u al-hasan. Tuhfatul atfal, at tuhfa, asyai'ul hasan, wa kasad al-shaykh al-atfal huna as-sigar, alladina lam yablugu al-hulm. Yani al-mubtadi'un fi ilmi at-tajwid. Iinganan nan ito ng tuhfatul atfal para lang nan sitong mga mubtadi. Magasugod sang pigalong na ilm at tajwid. An shaykhina al-mihi dhil kamal. Sikun sang kanan shaykh. Maana nan shaykh na niya ni si al-mihi. Si al-mihi, shaykh ni sino? Al-shaykh Jamzuri rahimahullah. Rahimahumullah. Dhil kamal, dhil kamal. So, yaning dhil kamal adi. Yama lambit ko bunya, gyapon niya ni last time. Dhil kamal, bukan niya ni ng mutlak. Okay? Yung pigatawag na mutlak, kakumplituan. Kundi nasabi. Ang gaid, pigalawang na sipatnan ng pigalawang na kamal. Pero bukan ito ng pigatawag na mutlak na kanan daw ubos yang kakumplituan. Kaya sabab yung Allah subhanahu wa ta'ala, yang kumplito. Sagaw yang kadegan, akitan mo sang upod na mga nuskha ng syarh ng Tuhfatul Atfal, pagbanduan nila niya ni ng Dhil Jamal. Okay? Pagbanduan nila ng yang Dhil Kamal into Dhil Jamal. Na mistake ito. Di pwede. Di ta pwede banduan yang manzuma kung uno itong niya makabutangda na ito na gud ingyan. Pero i-sharh tagay ng bukan ito ng mutlak, yang Dhil Kamal. Kayang Kamal para gayud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Dhil Kamal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ayaw ko pagka di magkariwaya. Di magkariwaya nandun. So kayon man niya gabando ng Dhil Jamal. So dita ingyan nakamangan kay ikwan ingyan tahrif. Maananan iusab mo yang manzuma. Iusab mo. So ingyan yang kuanan. Kaya sa gaway, kaya explanation nan kung i-send ko kamayo, wala dagayad mayo, basa dagayad mayo. So nanganan, nasabi, nasban, bukan ng mutlakan, yang pigatawag na Dhil Kamal. Kayang Kamal al-mutlaq, lampanan, al-Kamal al-mutlaq la yakunu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa la ilaha illahu, laysa kamithlihi shay' wa huwa sami'ul basir.
Amma al-kamal an-nasabi fayumkin itlaquhu 'ala al-bashar. Okay? So pwede kung magadlaw kita ng zil kamal, kamal an-nasabi. Mananan, kuang gayud, ang gayud sifat nan sidto pero bukan ng kakumplituan. Kaya ang kakumplituan adto kanan na Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung explanation na nakitaan pun may yan nabi. Kaya yung mulahada, yuzkar anna ba'da muhakkiki, okay, yan yaga taharif sing yan, itong yaga magatahkik gayud ng kitab. Min ahli al-ilm addala qawl an-nazim min dhil kamal ila dhil jamal. So ito yung pigainan nila. So ito mistake ito. Sabab di pwede ta itahrif atau usabon uno yung original na matan ng sambok na manzuma. Okay, paturidon tayo yan adi isang pag-syak kanan. Al-bayt al-khamis arju bihi ayan fa'at-tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. So arju tiga mantadaten na yaga panganganayan na mainang mabarapantag yaning kanan manzuma sang mga tulab o kakamangan na ng ajar o pagtarima uno yung pagbidan ng ajar was sawab. Kaya yan na isang pinakalas. Okay, kaya yani lianna al-ajr la yakun illa fi muqabil ihsan. Al-ajr la yakun illa fi muqabil ihsan. والثواب يكون في مقابل الإحسان والإساءة. Ang pay sa permironan adi, ang pagyapon niya gama na adi, وقد يفرق أو يفرق بينهما بحيث يكون معنى الأجر ما كان مقابل العمل. Yang أجر مقابل العمل. الثواب ما كان تفضلا وإحسانا من الله تعالى. Yan pagbidan ng أجر والثواب. Yang أجر مقابل العمل. Makna nan, may kagabakon mo yung gabak, atagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng reward. Ano man yung sawab, may ikalong nan na kaliniang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tafaddulan wa ihsanan para sang ibadanan, mga ibadnan. Na inyan yung pigatawag na as-sawab. Okay, adi kata sang pirmiro na bab, ikadua na bab, mauri ng mukaddima, ahkam an-nun sakinati wat tanwin. So katiga man kuman katiga man damayani pero kuan gyani muraja wa tazkir kamayo upod yang sarili ko para matadkir man ako sang pigatawag na maahkam at tajwid sabab sang importante yani. So pagkatiga man tada yang mga maana ng abyat, mga bait sang kada isa sini, so malag tagay inangan dalil so pama ang kanaton halakat. Okay? So ang halakat sa masjid yani dayang ainangan ta dalil kanilan kung ano yung mga ahkam hadis ang pigatawag na tajwid sagaw mas masayon sang pigatawag na muallimil Quran yang pag-indo na ng Quran may kaong kanan mga adilla na mas masayunan katanudan para sa mga estudyante. So number 6, adi kita sa number 6, linuni in taskun walit tanwini. So yang nun na sakin au tanwin. Linun in taskun launan, nun sakin walit tanwin. Arba'u ahkamin. So upat yang hukumanan fakhud tabini au kamangalaunan yani na explanation. Mana niya matundog yan yang explain nan asan yang upat naka kuan ahkam. So يقول الناظم رحمه الله في هذا البيت أن أحكام النون الساكنة والتنوين 4 أحكام وبيانها فيما سيأتي ونوضح في الجدول التالي الفرق بين النون الساكنة والتنوين. So kaya kita tamayo yang pagbidan ng nun as-sakina wat tanwin. So yan nun as-sakina, nunun sakina asliya. Takunu fil asma wal af'al wal harf. تكون متوسطة ومتطرفة تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا. So yun yan yung nun as-sakina. والتنوين nun sakina zaida. لا يكون إلا في الأسماء. Yang tanwin uman adigay diyan sang asma. لا يكون إلا متطرفا adigay uman lang yan sang last ng litra, sang last ng kalima. Diyan mamakatunga, diyan mamakaunan.
Adigay diyan sa last. Wa yathbutu lafdan wa waslan. So, mabatya yan, lafdhan wa waslan. Okay? Waslan, maana nan padayon. La khattan, di magkasurat yang nun na sidto, wa waqfan. Aw di uman, ano pa yan? Pwede tumangka. Di pwede tumangka kanan. Di pwede tumangka. Di pwede tumangka. Tama, sahih. Number 7, fal-awwalu al-izhar. Yang primero singyan al-izhar. Qabla ahrufi lil halqi. So yung halq, katiga mantayan, yan yung halq. Pinatawag, adi maglugwa yang izhar. Sittun. Okay, ikaw pagkalibog sa usahay, sometimes. Ay ikaw pagkalibog sa upama, ang gyapon maglaong 16. Lil halqi, 16, sittun. So, depende ingyan sang nuskha, sang muhakkik. So, upama ang niya tahkik ng sittun, ang gyapon niya tahkik ng 16. So, lil halqi, sittun rutibat fal ta'rifi. Ma'nanan na yung al-izhar, yang tawag umansini al-izhar al-halqi. So, tanudan ta na ang kanan apelido. Kaya na nga ang izhar al-shafawi au izhar al-mutlaq. Tulo yan sila. Ang izhar al-halqi, izhar al-mutlaq, wal izhar al-shafawi. So yan yan pinatawag na al-izhar al-halqi. Iinganan halqi sabab adi pagalugwa sang halq. So ang kanan, 6 na litra. Hamzun, fahaun, yang hamza, ha, ain, ha, muhmalatan. Ano yung makna ng muhmalatan? Kaya, ayan yung muhmalatan. Muhmalatan, ghair mangkutatan. Way kanan nukta. Yang ain o ha, muhmalatan. Makna nan way kanan tuldok ba? Summa, ghainun kha'u. Maurisid to na ghain o ha. Muhmalatan, barikan ko, makna nan ghair mangkutatan. Way kanan nukta. Una itong way nukta, yang ain o ha, way nukta nan. So yan yung 6 na litra ng halq. Okay? Magauna yung hamzun aw ha. Adiyan sa aqsal halq. Aqsal halq. Hamzun ha. Thumma ainun sa tunga aw ha. Thumma ghainun aw kha sa adnal halq. Sa adnal halq. Okay? الهمزة والهاء من أقصى الحلق. العين والهاء تخرجان من وسط الحلق. الغين والخاء من أدنى الحلق. أوكي؟ مفهومين يا نو؟ أوكي. ويعرف الإظهار بأنه إخراج الحرف المظهر النون الساكنة والتنوين من مخرجه من غير جنة. سوى جننان ظاهرة فيه ويسمى إظهارا حلقيا لأن حروف الإظهار 6 تخرج من الحلق. وسبب الإظهار بعد. Okay, معناه mawat distansya sang makhraj an-nun an makhraj huruf al-izhar. Mawat yang distansya ng makhraj nilan. Sagaw yang kailangan izharin yan, apayagan ninyan. فالنون تخرج من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا وحروف الإظهار تخرج من الحلق. So, ayun yung taraful lisan. I-explain ko kamay yan sa Shoba. Siguro, mga bata pa kamo. Di pa mayo katanudan. Pungas pa. Mga pungas pa. Bigay isa-isa ko yan ni kamayo last time. Ay, ito pa kita sa Shoba. Kay malisod sagaw yan pagkuanan. Labi da yung sifat. Yan manggaw yung pinaka-pirmero pag-indo sang kuan. Sang mga estudyante. Yung makharijul huruf. Pero adto ka natin, yung magpakauna mga ahkam, masakin at iwat tanwin. Pero yung buna, yan yung pinaka-afdal na mamakauna, na mamakaindo sa estudyante, yung makharijul huruf. Kaya na nga, mununod ta ipalugwa yung huruf sang baba ta. Katigaman ta na yung ahkam, pero di ta katigaman magpalugwa ng mga huruf. Sagaw, yung pinaka-the best na mamakauna yung makharijul huruf. Maski yung sifatil huruf, mamakalas na yan. Makabus ng ahkam, nuno sakin at iwat tanwin,
an-nun wal mim al mushaddadatain, maski ang sifat last dayan, kay medyo mas malisuding yan, yang sifat. So, yan yung mga amsila. Okay, kaya amsila. Al-hamza wal-ha minhum ma'an nun as-sakina fi kalima. Okay. So, pwede ka di maon yan sa kalima. Ano na sakina. Yan awna. Kaya, kalima yan awna. Wala yujad fil Quran gayriha. So, wade akitan mo lang na nakalima. Sang hamza, yastabya yan na kalima. Yan awna. Minhum saha an'amta wa yanhatuna sa ghain fasayanguduna wala yujad fil Qur'ani gayriha wal munkhaniqah wala yujad fil Qur'ani gayriha sa surat ay paway na surah Maidah surat Maidah wal munkhaniqatu wal mawqudah. Okay, so yan yang sa kalima. Adi sa kalimatain kaya, okay? So kuan yan ni izhar. Maana ng izhar, apayag mo gayud yang tanwin aw nun. Way kanan pigatawag na gunna. Kullun amana man had man amila min hasanatin. So inito gayud, apayag mo gayud sa wapsang izhar. Al-izhar al-halqi. Balikan ko yang kanan apelido al-halqi. Sabab ang pigatawag ta al-izhar al-shafawi wal-izhar al-mutlaq.